أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. अच्छा, मेरा छोटी बच्ची हो तो उसके लिए दुआ अलग है, तो बच्चा हो और बच्ची हो. अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फरतन वजअल्हु लना अजरन वज़ुख़रन वजअल्हु लना शाफ़िअन वमुशफ़्फ़अ. अब छोटी बच्ची हो उसकी दुआ, पहले थी बच्चे की, पहले तो उससे बड़े की. अल्लाहुम्मा जअल्हा लना फरतन वजअल्हा लना अजरन वज़ुख़रन वजअल्हा लना शाफ़िअतन वमुशफ़्फ़अ.